नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी क्योंठी औ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि एप्रिल मास 10 तारिख 2026 शुक्रवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी पागा कॉलेज पड़िया कटक रे। आजिर नाटक तू मो बजरंगी। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बेरबई निमापड़ा पुरी। आजिर नाटक दैव दौड़ी मनीष गाई। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी अर्धाउलिया मंगलपुर जाजपुर। आजिर नाटक छाती भितरे मो साथीर कथा। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार प्रथम रजनी कठार भद्रक रे। आजिर नाटक मणिमा सुणिमा हेउ गरीब डाक। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी बंबुरी कंदरपुर बिरीबाटी कटक रे। आजिर नाटक ए मन काशी बृंदावन। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी थाउरी नेम्बरा मार्साघाई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्ୟରେ नाहू। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी गांधी पड़िया दशपल्ला नयागढ़ रे। आजिर नाटक मनीष समयर दास। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी गड़जित बालीचंद्रपुर जाजपुर। आजिर नाटक गैंगस्टार। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी दोपा तिहिड़ी भद्रक रे। आजिर नाटक पाहांती रातिर पाप। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी पंचुपल्ली रेतंग खोर्धारे। आजिर नाटक बड़ लोक छोट लोक। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार तृतीय रजनी अंधारुआ चंदका भुवनेश्वर। आजिर नाटक ए संपर्कर शेष नाही। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी लक्ष्मी सागर भुवनेश्वर। आजिर नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी ओडालिया नखरा भुवनेश्वर। आजिर नाटक बऊ। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार तृतीय रजनी ओराली आनंदपुर केन्दुझर। आजिर नाटक आखि पलकरे खोजुछि तते। अपेरा श्रीमंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी तरिया बंध कुमारपड़ा पुरी। आजिर नाटक कला कान्हू हसे जशोदा कले। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी सात शंख मेलन पड़िया पुरी। आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। यात्रा धौली आज हेउछि तार प्रथम रजनी बाणीपदा चौद्वार कटक रे। आजिर नाटक सबु अंक भूल हेइगला। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी मानपुर ओलाभर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक धर्मर हेबो जय। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी मधुसूदनपुर घाटकूल जाजपुर। आजिर नाटक दरिया कूलर दरदी बंधु। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार प्रथम रजनी अड़ुआ वासुदेवपुर भद्रक रे। आजिर नाटक चिट्ठी बासुछि तुलसी तुलसी। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार द्वितीय रजनी फतेपुर असुराली भद्रक रे। आजिर नाटक सबु पापर
ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମୂଳିସିଂ ସ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଅଭାଗିନୀ ଅଞ୍ଜଳି। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଗ୍ରାମଡିହ ଗଙ୍ଗପଡ଼ା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ କାଚର ସହର। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବଡ଼କେଲା ରାଜନଗର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ କାହ୍ନାରେ ତବାଟ ରହିଛି ଚାହିଁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଏରଡ଼ା ରାଣୀତାଲ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ମା ଜଗଜନନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସାଙ୍କୁଲେଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। କୁଣ୍ଡିବାଗ ଇଚ୍ଛାପୁର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଖୁସି ଆସିଥିଲା ରାତିକ ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସବିରା ବାଉଁଶକୁଣ୍ଟା ଆଜିର ନାଟକ କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ତୁମ ବିନା। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ତମ ଛଡ଼ା ରେମୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦନାରେ ବାଇଆମନ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗୋବିନ୍ଦା ହଳଦୀପଦା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଗଙ୍ଗପଡ଼ା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଡୁମୁରିଆ ମାଣତ୍ରୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବି କୁଡ଼ିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଖଣାବାଡ଼ ହାତୀଗଡ଼ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ନୁରୁଗାଁ ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ପାଣିକୋଇଲି ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଛବି ରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପଶ୍ଚିମ ବହାବଳପୁର ହଳଦୀପଦା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏଠି ଆଖିକୁ କାନ୍ଦିବା ମନା। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କଣ୍ଠପୁର ପିପିଲିପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି କି ଲୁହ ଝରୁନି। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବଇଞ୍ଚା ଦାନ୍ତୁଣ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମହାଦିଆ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ଛି ଛି ଛିରେ ନନି ଛି। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଓଡ଼ା ବେଗୁନିଆ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଯୁଗ ବଦଳୁଛି ସାବଧାନ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ରାମେଶ୍ୱର ଜଙ୍କିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ କହ୍ନେଇ କାନ୍ଦୁଛି ଆଖି ଲୁଚେଇ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ
ବେଲଟିକୁ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।